In my life as a tourist guide in Camotes Island. For today's video dong, magsugatan ni Ma'am Ruth. Ayan, shout out ko Ma'am Ruth o sa mga kauban. Salamat kayo sa pagpili sa Isla Boy. Ang ilagi pili mga ka-Isla van. Kuha ni mga ka-Isla NV350 air condition, full aircon. Okay, so package ni mga ka-Isla, accommodation and transpo mga ka-Isla. So wala na hassle. Okay, katong ganahan mo ato Camotes, PM lang mo. Alright. I-assist ra. I-assist palihok. Mana dia? Kani. Hi ma'am, good morning. Welcome to Camotes. Kain lap? Hello. Proceed po tayo dito ma'am.